منه ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا ننصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى تبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن
تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا ولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون وهو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوا إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين صدق الله مولانا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون langsung ya muruna itu apabila ada mem itu wakaf lazim wajib mantap. Nah itu kan mem wak. Nah terus pulang sambungan ya muruna bil munkar. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina hum fasiqun wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wa kuffara nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum azabun muqim kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aksara amwalan wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kamastamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladzi khadu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati wa ulaika humul khasirun. Alam ya'tihim naba'ul ladzina alam ya'tihim naman banyak tanda. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuhin wa 'adin wa Samud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyana wal mu'tafiqat atashum rusuluhum bil bayyinati fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna
anil munkari wa وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من قبله وإن يتولوا خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم
ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كره المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك بالخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالخروج أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يؤذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القائدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون
أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم وهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم.
الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين من الأولياء والعلماء والصالحين والصالحين الإمام حسن البصري وسلم على مسلم الإمام سنيد البغدادي وسلم إلى حيد الدين الشيخ محمد بن عبد الله المنذري وسلم إلى الشيخ صلى الله عليه وسلم المنذري وسلم على الشيخ العالم الشيخ زيد بن عبد الشيخ مقدر الجيلي وسلم إلى الحسن المدني وسلم إلى الذي من أوصى عبد المدني وسلم إلى الشيخ المدني وسلم إلى الشيخ العالم الشيخ زيد بن عبد الله وسلم إلى أرواح جميع المشايخ والمعلمين أن الله تعالى الكريم المجاب الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ويعيد علينا لمرباتهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم وخصوصيتهم ورحمة بالدين والآخرة وعلى نية الله سبحانه وتعالى يرزقنا وأهل بيتنا وأصحابنا وجميع إخوان المسلمين السلام والحفظ والرعاية والعافية من الله بالدين لنا والأمر والشرك من كل أمراض الباطنية والظاهرية على هذه النية وأنا أولي ونولي سلام وصلاة إلى حضرة النبي الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وأبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنه وعنه وعن جميع المرسلين. Malam ini kita banyak malaki jalan lah karena menambah ini sambungan kita ini setelah setahun sekali kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu Mustafa min ibadihi man sya'a bil wilayah. Yakni aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah wa khassasahu bihamdi asrarihi yakni menentukan ia akan dia untuk membawakan segala rahasianya wa dzatabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah yakni dan ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya wa ashkuruhu amanna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dengan mengimani dan segala wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah yakni dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fil dhahri abi suri yakni dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri yaitu Nabi Adam alaihissalam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bis-sabilil nuri yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang saleh wa ba'da
Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hazani As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah, itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta diiktikotkannya. Nah, nangalih yang diiktikotkan dengan ini, diiktikotkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan kayak apa aja namanya kita berkhidmah, nang kayak apa aja kita membaca makib, kayak apa aja kita ibadat, tapi iktikot kita ini kurang, yakin kita ini kurang, ada apa-apanya, ada dapat berkatnya. Dan aku lihat pula beberapa murid yang terdahulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya. Saya sama wafat tanggal 2 Dzulhijjah. Ini 2 Dzulhijjah siang tadi loh, jam 6 tadi habis. Ini pulang masukin nanti kiat. Wafatnya selesai membaca Quran, sudah ada dibaca Quran. Sudah loh, dan bertahlil belum lagi loh, banyak habis. Dan bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang global ini, serta aku himpunkan akan setengah karomah guruku, yaitu Sayyid Syekh Sayyid Muhammad Salman radhiyallahu anhu, ahli syariah wal tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tiada meminta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia. Ujar guru ulun di situ bahagia Fatihahnya, karena saya samanya sudah meninggal. Ada lagi waktu kita hendak ziarah ke makam Rasulullah. Al-Fatihah wa Syekh Sambun Al-Madani Al-Fatihah. Hanya ziarah luar kita. Jikalau saf pada zahirnya sekalipun, dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu apa yang pertama, kasih sayang. Apa aja wali itu nang pertama tuh tabiatnya kasih sayang. Kadang-kadang pengalasan itu kadang-kadang pasti kasih sayang. Kita belajar hadis awal-awalnya lo irhamu nama fil ardi yarhamkum man bis sama. Satu riwayat yarhamukum man bis sama, yarhamukum man bis sama. Kasihlah pasti apabila belajar hadis yang pertama itu irhamu man bil ardi yarhamkum man bis sama. Kasih sayangnya lah orang-orang yang di muka bumi ini disayangi, akan disayangi oleh orang-orang yang di atas langit. Kawan juga banglah, kawan juga mendasar kawannya alim, insyaallah pun alim. Punya mau mengaji, insyaallah mau mengaji, mau tak mengaji, mau dapat, mau sadar. Namun mudah-mudahan dapat kawan yang alim, dapat amun guru, kita sudah mendapat loh kiblat
kita kan sekumpul dapat, kalau sudah tinggal kawan lagi siapa? Nang kita anu itu siapa? Artinya kan orangnya kasih sayang. Lok yang pertama itu kan tobiatnya kepada orang yang tolibul ilmi, orang yang menuntut ilmu, saya senang itu sayang banget. Dan kepada orang yang alim, orang alim itu dihargai sini. Dan orang yang soleh, dan kepada segala orang-orang. Nah, ada kan dulu itu sugi, ada orang-orang yang fakir dan miskin. Coba lamun kita melihat yang tabiat sirah nang perjalanan orang aulia itu pasti kawannya tuh orang-orang nang fakir, orang-orang nang miskin supaya mau nyaman hati lama ke atas nang terus nang. Kalau bila kita sepak batu apalah memandang orang nang sugih, ada orang nang antik yang ditarik dan gitu mana ya kalau jaga nah إن الغني يتكلم كاذبا قالوا صدقت وما نطقت محالا أما الفقير إذا تكلم صادقا قالوا صدقت وقال إن الدراهم في الباطل كلها تكسي الرجال محابة وجمالا وهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا إن الغني يتكلم كاذبا قالوا صدقت Innal ghaniya idza qala kadiban sadaqah. Lamunnya orang sugih tah ujar sidin mang tadi. Apabila orang sugih tah pander. Biar ini berdusta isinya banyak sedekah ya tadi bujurakan orang dua. Orang sugih tah. Tapi lamun ija qala memahasakin in kadar lamunnya orang susah, orang berpengetahuan lah kepender biar dia bujur didustakan orang ada kayu udah sudah tadi kebanyakannya apabila orang kaya itu sekalipun dia dusta pasti dibenarkan oleh orang yang mengikutnya penjilat ya. Tapi kalau orang miskin biar alimnya tapi miskin ada kayu nggak laku jadi dia membagi dia kaya nang tadi sebab duit sebab duit itu nah diri seseorang itu terpandang zaman fitnah ini sebab duit orang itu menjadi terpandang dan lisannya dibujurakan pandernya dibujurakan lamunnya mengoheng tanpa ada uang hina habis itu ujar sendiri sebab mereka yang kaya itu tuh kawat membeli siapapun mau pejabat mau aparat kawat itu karinya nah berapa asal dekat dua ujar sendiri kadang tadi itu lamunnya orang fakir biar dia pakai jualan apa tuh nah itu tuh ini pada mau mandang orang fakir jualan gitu kan mau bangun memandang ujar kainan tadi ya kan bujur kan lah nang kebanyakan iya lah nang pertama kadang bujur bang lah Ida qala ghaniyun lil amik qad qadarta qad sadaqta. Seandainya orang sugih bicara biar mengrambut dibujurkan orang. Mun orang susah pandai biar nyang balik payo.
Nah, ada sama nang tadi yang itu perjalanan awalnya yang itu kasih saya kawannya orang menuntut ilmu, orang nang soleh gaulan sidin nang pulang lawan orang nang fakir dan miskin. Ada ini dah pengawan lawan orang nang fakir nang miskin kecuali selevelnya hanya mau membawa komunitas. Ya Allah, ya dimuliakan mana ke dunia yuk. Apabila yang memuliakan benar 2/3 iman hilang. Itu hadis. Man tawadhu'a li ghaniyin faqad dhaba sulusudini. Siapa nang tawadhu, siapa nang suka, siapa nang hormat, siapa nang memuliakan orang nang sugih, niscaya 2/3 imannya ujar Imam Syafi'i, apabila nyamu orang sugih alim kada nang datangan tak tangkawannya itu orang bodoh. Kebanyakan aksaruhum ashabuhum juhala. Kebanyakan mereka nang kawannya kurang sugih. Loh, kebanyakan kawannya gitu hal juhala. Orang mana bodoh. Lamunnya orang arif billah alim karena pengkawalan pastinya sorangan karena ittakhidillah sahiban wa li'annas jadiban. Jadikanlah Allah sahabatmu wa li'annas jadiban. Anak manusia itu dihiga Tuhan yang di muka. Maulahnya ke situ. Dan mau sian orang alim apabila yang mujur alim dasar kadang-kadang mendukung. Ingatkah nang arwah nang dengan jantung di hutan jasiden siapa nang kawan kalau anu sidin tuh kadang-kadang mendukung timbahnya guru sidin tadi meninggal nang guru seman nang mulia meninggal sidin muka kada bakawan lagi di gunung aja karena sesuai nang pander kaya nang tadi. Pander kaya tadi pabilanya kurang kaya nang pander itu sekalipun dusta. Oke, jadi bujur lah. Iyalah. Di Jakarta tuh apabila nang pejabat nang pander siap sekalipun dusta. Lamun yang merasa lamunnya masyarakat awam nama pander jangan dinaikkan ini jangan ini ada didengar ini enggak didengarkannya ya lah emang sudah zaman aja kaya nang tadi zamannya sudah aja. Ya Allah ya Tuhan. Habis itu apa aja puji sini orang fakir miskin dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah daripada orang yang alim dan orang yang soleh dan daripada segala orang yang awam dan khawas dan adalah tabiatnya Rasulullah anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya. Dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya. Lagi pula mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Ada banyak kepingin apa nang ada aja qanaah berapa dari rezeki itu pang ada kita watas dalas hangit kita botang asa iya kan menyebabkan serangan jantung apa aja 2 aja jatuh cinta lawan jatuh tempo.
jatuh tempo lah kan, jatuh cinta jadi ujian anak bah kalau ingat kan ngembahari pakonnya ngebiar sepeda motor nang buruk ini aja ganti-ganti pahlawan nang hanyar aja karena anu kata nang berduit nak aja itu nang orang aja musim kredit nyata hajar artinya ujian nang abah dahon aja ampun nang buruk nang ini apa aja sejuta kenangan lamun dia nang hajar mempuga itu nang kendaraan sejuta sebulan ya baik sejuta kenangan enak pakai sejuta kenangan abahnya anu sama ini kalau bisa seman apa adanya aduh usah genlak nang pina nang bergaya gaya apa nikmati nang ada zat yang itu insyaallah nyaman aja hati nang bujulah ingatkah nang gini nang kadang tadi yakinlah mata probi lakin apa tahzanu alaihi yang dalam sedikitkanlah kesenanganmu kepada dunia niscaya duka cita maupun akan berkurang sebab tentang sakit hati itu banyak kita sekadar kita banyak cinta dunia sekadar itu juga sakit hatinya sekadar banyak urusan tentang dunia sekadar itu juga maunya nang wajib aja usaha sampai ini sudah hingga yang halal sekalipun dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua jari dan apabila ia diberi bantah oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit diberi bantal berjalan indah ada kita diberi bantal bini tiga hanyut dalam setengah 8 hanya bangun payah dua. Nah, artinya perjalanan orang-orang nang soleh, orang nang wali itu pasti uyuh-uyuh perjalanannya ini dasar utamanya loh melawan hawa nafsu. Nafsu ini ketujuh nyaman. Nah, hati mah lalawanannya akal lalawanannya akal. Dunia daruman la'ab walahnya ada orang yang kenal hal itu dunia itu rumah orang yang tidak berakal. Nah dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya jam 4 bangun sahur tidurnya lalu ia rotib sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia rotib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira sejalah maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat dan apabila sampai 1/4 hari maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat dan yang terafdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula ia radhiyallahu anhu membanyakkan puasa sunnah Senin Kamis Senin 7 benar puasa sunnah dan membanyakkan riyadhah dan menjauhi daripada ladzatud dunia. Ladzatud dunia dijauhi sih napa-napa nak ngerami di dunia ini nak rame
acara apa-apa umpamanya, apa dengan kekinian, tinggal sini ada umpat, baik undang di rumah aja saya teman kayak itu, pokoknya hawa nafsu, ilawan sidin, ladatul dunia, ya sampai siapa tuh yang Abu Yazid Al-Bastami saking sidin indahnya lawan dunia itu sampai anu itu hendak nang berdoa, ya Allah cabut dia nafsu ulun supaya terhadap wanita dan dia sadar nanti dia setok nang berdoa itu Rasulullah yang akan berdoa nang kayak itu jadi bismillah aja biar dia apa nang biasa jadi hidup normal aja ujar Abu Yazid Al-Bastami. Dan ternyata akhirnya si jin dicabut hawa nafsu terhadap perempuan dibari Tuhan. Pada akhirnya stop dah waktu itu berdoa Rasulullah kadang-kadang kayak itu. Abu Yazid Al-Bastami ada apa ya sampai sidin berdoa itulah pada zaman Abu Yazid Al-Bastami adalah HP ya tenang kayak itu sidin saking indahnya. Ada kita tambahin lagi itu sekadar gambaran. Yang penting jalannya aja. Hendak menuruti Abu Yazid Al-Bastami rasanya kadang-kadang baik menuruti Abu. Nah tentang gurunya aja empat ini jadi itu kalem jadi nang itu tuh. Nah, banyak lazzatul dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Yang halal sekalipun kan sidin kada abut. Orang nang berbagi apa nang di kayak pembakar sidin kan umpat. Oleh sidin indah. Kada umpat nang halal sekalipun, bukan itu nang kada halal. Tapi koler sidin. Maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecil halnya. Ya. Mulai lagi harus jua orang memang dididik rumah abahnya. yakni sebelum baliknya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan. Karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya, manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran. Itu di waktu kecil sudah baca Quran lah. Disuruh orang tuanya orang tuanya nggak ada baca Quran dan juga anaknya bang. Coba pian ya lamunnya manakib kita membaca perlahan-lahan, tapi kita jabarakan, kita terangkan ini kami waktu kecil, lalu dikhabar oleh tuanya daripada hal ehwal anaknya tersebut, maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, karena gurunya lila ya'riful wali illa alijwa. Maka buktinya tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah waliullah. Artinya saya mulai lagi halus awalnya dasar gurunya wali. Nah, pada sedikit dan banyak punya umpat wali juga. Beda juga kita kawan siapa.
Jabar guru apa aja? Rene mana siang malam. إن الغني إذا تكلم كاذبا قالوا صدقت وما نطقت محالا أما الفقير إذا تكلم صادقا قالوا كذبت وأبطلوا ما قال إن الدراهم في المواطن كلها تكسي الرجال مهابة وجمالا فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا